1/1 ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড। শিব মন্দির পুজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের মতো এবছরও 4 আগস্ট সোমবার মহারুদ্রাভিষেকের আয়োজন করে। তবে তার আগে মন্দির কমিটির কার্যকর্তা সহ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অনুশীলন কেন্দ্র কলকাতা পোর্ট ডিভিশনের সভাপতি লক্ষ্মী সিং মহাশয় মন্দিরের আশেপাশে আবর্জনা দেখে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়। আশেপাশের সাধারণ মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ এই 80 নম্বর ওয়ার্ডে নানান সমস্যার মধ্যে থেকেও বসবাস করে আসছে। তারা বলেন, প্রতিবার পুরসভার উদাসীনতার জন্য নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক না থাকায় বর্ষার জমা জল থেকে বিভিন্ন ইনফেকশন, মশার উপদ্রবে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো রোগ এখানে ছড়িয়ে পড়ে। বাচ্চাদের নিয়ে আমাদের থাকাটা অস্বস্তিকর পরিবেশ হয়ে উঠেছে। রাস্তার ধারে পানীয় জলের ছোট ছোট কলগুলিও ডুবে যায়। জলের দিকে নজর দেয় না প্রশাসন। তারা বলেন, শুধুমাত্র ভোটের সময় স্থানীয় কাউন্সিলর এবং তার অনুগামীরা আসে ভোট চাইতে, ভোট নিতে যেতেই আর কেউ খোঁজ নেয় না। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মী সিং মহাশয় বলেন, এই ওয়ার্ডে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে একাধিক দুর্নীতিমূলক কাজ তো চলতেই থাকে। তার উপর সাধারণ মানুষের বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে এই 1/1 ট্রান্সপোর্ট ডিপো রোড। তিনি বারবার ওয়ার্ডের শাসক দলের কাউন্সিলর আনোয়ার খানের নাম তুলে আনেন। তিনি বলেন, আগামী 4 আগস্ট আমাদের রুদ্রাভিষেক। যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রীতির বার্তা দেয়, তার দলের কাউন্সিলর কেন পবিত্র শ্রাবণ মাসে হিন্দুদের মন্দিরের আশেপাশে আবর্জনা, জমা জল এবং ময়লার স্তূপের দিকে কোনো রকম নজর না দিয়ে এড়িয়ে যাচ্ছে? এর বিরুদ্ধে তারা এদিন সোচ্চার হয়। जम जाता है नाला नहीं है। जब वोट पड़ता है तो आता है, लो नहीं पड़ता है तो नहीं आता है, लो देखने के लिए कोई नहीं। व्यवस्था तो पूरा खराब है, देखने के लिए कोई नहीं आएगा तो व्यवस्था खराब नहीं होगा। पानी के लिए होता है, पूरा पूरा जम जाता है। बच्चा लोग पढ़ने जाता है, बाथरूम के लगे पानी जम जाता है। खाली बाथरूम बन गया है और पानी जम जाता है बाथरूम के पास। वजह से पूरा पैर सट जाता है, बच्चे लोग को दिक्कत होता है, उसमें घाव हो जाता है, ये सब हो जाता है। पूरा खांसी भी होता है, बीमार हमेशा पड़ते रहता है और डॉक्टर के पास जाने में भी दिक्कत। इधर तो मच्छर बहुत है, दिन में भी नहीं खड़ा हो पाता, न बैठना हो पाता। बच्चे लोग तो नहीं, अभी नहीं आता, अभी नहीं आता, काफी दिनों से आते ही नहीं है यहाँ पे। मतलब 5-6 महीना मतलब सोच लीजिए हम लोग को पानी में ही गुजर जाता है। मतलब ये सब बहुत झेलना पड़ता है, बहुत तकलीफ होता है यहाँ पे। किसको करेंगे कंप्लेन? कोई आएंगे ही नहीं तो किसको करेंगे कंप्लेन? আমার ভোটের কার্ড ক্যান্সেল করে দিয়েছে। কে কে দিয়েছে আমি বলতে পারবো না। আপনার ভোটার কার্ড ক্যান্সেল করে দিয়েছে? নাম? হ্যাঁ, আমার সব আধার কার্ড, ভোটের কার্ড, কি বলে আর দুটো ও আছে, সব আছে আমার, সব ডনবিন আছে আমার। তা আপনি ভোট দিতে যান না? হ্যাঁ, আপনি এখানে 1 বছর ভোট দিন, আমার কেটে দিয়েছে, যাচ্ছি তো দিচ্ছে না। 1 साल हो गया, 1 साल से हो रहा है। कैसे हुआ ये? ये पानी की वजह से इंस्पेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर क्या बोला? इंस्पेक्शन हुआ है। कचरे पानी है जो वहाँ पे, सब कचरे की वजह से आपका इन्फेक्शन फैल गया है। जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बोल रहे हैं इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। एक बार यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, उनको लेके बार बार डेंगू की वजह से, मच्छर की वजह से हम लोग बार बार हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दौड़ते रहते हैं। बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में एनी टाइम हॉस्पिटल में हम लोग रहते हैं। जो ये अनवर खान है ना, उन्हीं की वजह से सिर्फ पानी मिला है और ये रोड सप्लाई हुआ है, बस उसके बाद कुछ नहीं हुआ। जल हो गया है, सब बारिश वारिश आ रहा है, सब घर में 2-3 साल से हो रहा है। आते हैं ढेर दिन पहले आते हैं इधर बनैया। यहाँ पर पानी जमा हुआ है, यहाँ बहुत दिक्कत होता है, घर में पानी घुस जाता है, यहाँ पे बहुत दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। बच्चे लोग का, छोटे छोटे बच्चे लोग का तबीयत खराब हो जाता है। स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, जाते पानी में कैसे जाएंगे? घर में भी तकलीफ पानी डूब घर में भी पानी घुस जाता है, पैर सड़ जाता है, बच्चा लोग को घाव का प्रॉब्लम होता है, बड़ा आदमी को प्रॉब्लम होता है, जाने आने में तकलीफ होता है। हम लोग का बहुत तकलीफ है, पानी रहता है, जम जाता है, मच्छर काटता है, बच्चा लोग का तबीयत खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, स्कूल नहीं जा, हम लोग को लेकर दौड़ना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ बेर बेर। और जो आदमी को भी पीने तकलीफ का जो पानी है वो कहाँ से मिलता है? वो तो आता है बनाया हुआ, इधर में गिरता है पानी, टाइम कल पानी है। टाइम कॉल का आप लोग कितना साल से इधर रहते हो? कितना साल से? हम तो यहाँ पर है बहुत साल से, 20 साल से। और ये प्रॉब्लम कितना साल से हुआ है? ये पानी बहुत, जमा जब हुआ? से हम है तब से यहाँ पर ऐसी देख रहे हैं। तो काउंसिलर आती है नहीं, अभी कुछ नहीं है इधर में, नहीं कोई नहीं आता है देखने के लिए। जब पानी जमा है तो जमा है तो दवाई मारेंगे कि नहीं मारेंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। जब वोट आते हैं तब होते हैं, खाली वोट के लिए वोट के लिए सब आता है, वोट के लिए आता है, वोट के लिए पूरा आदमी आता है। এই মন্দির আমাদের 50 বছর পুরনো মন্দির। এই মন্দিরে এখানকার বস্তি যত মহিলারা, ছেলে সবাই আসে
পুজো দেয় শ্রাবণ মাসে, আর এরপরেও ডেলি এইখানে পুজো দেয় এরা। কিন্তু এই রাস্তার যা হাল আছে, এখন শ্রাবণ মাসে অনেক কষ্ট পাচ্ছে এরা, পুজো দিতে পারছে না। আসছে পা পচে যাচ্ছে, পায়ের মধ্যে ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, অনেক রকমের অসুবিধার মধ্যে এরা আসছে। কিন্তু হিন্দু ধর্মের লোকগুলো মন্দিরে শ্রাবণ মাসে পুজো না দিলে খায় না, এই জন্য এই কষ্ট করে এরা আসছে। আমাদের 4 আগস্ট এইখানে খুব বড় করে রুদ্রাভিষেক আছে এই মন্দিরে। রুদ্রাভিষেক আছে, আমরা প্রত্যেক শ্রাবণ মাসে রুদ্রাভিষেক এই মন্দিরে করি। 50 বছরের পুরনো মন্দির। এই বট গাছ দেখে নিন কত বছরে আছে, এই থেকে অনুমান লাগিয়ে নেবেন কত বছর পুরনো মন্দির। কিন্তু আজকে এত নোংরার জন্যে আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে কি আমাদের গেস্টরা আসবে কিভাবে আসবে না, কি করব আমরা, এইটা নিয়ে আমাদের অনেক চিন্তা আছে। কিন্তু তারপরেও আমরা 4 তারিখে যে প্রোগ্রাম আমরা নিয়েছি, এই মন্দিরে রুদ্রাভিষেক আছে। সমস্ত 80 নম্বর ওয়ার্ডের জনতার কাছে আমার অনুরোধ আছে কি আপনারা এই মন্দিরে আসুন, এই পুজোতে আসুন, আর দেখুন এই মন্দিরে কত সুন্দর মন্দির, বট গাছের নিচনে মন্দির অনেক কম জায়গাতে আপনারা পাবেন। আর এইখানে পাশেই নোংরা আছে, দেখুন এইখানে চামড়া ফামড়া সব ফেলে রেখেছে। কিন্তু কাউন্সিলর যে আমাদের আছে ওদের কোনো চিন্তা নেই, ওদেরকে কতবার আমরা বলেছি, দেখিয়েছি, কিন্তু কর্পোরেশনে গাড়ি নিয়ে এসে যদি এইটা তুলে নিত তাহলে আমরা ভাবতাম কি আমাদের সনাতনীর একটা মন্দির আছে, এখানে এরা পরিষ্কার করছেন। কিন্তু এদের মধ্যে এইটা জ্ঞানই নেই। এরা তো সব সময় নিজের ব্যবসা, নিজের ধান্দা, নিজে এতে থাকে, লোকের ভালোর জন্য কোনোদিন কিছুই করেনি। শুধু বলছি তো 4-5টা চামচারদেরকে ঠিক করে রেখেছে, যারা ওরা ওইখানে सब मीडिया सोशल मीडिया पे बोले कि अनवर खान भगवान है, अनवर खान जैसा कोई पैदा नहीं हुआ काउंसलर, कभी जीवन में ना होगा ना रहेगा। इस तरह का सब प्रचार माध्यम ही चलছে। এই प्रचार আর মানুষের কাছে গ্রহ্য जय হচ্ছে श्री না। राम, सभी को नमस्कार। आप लोग जैसा कि जानते हैं ये मंदिर 50 साल पुराना है और यहाँ पे बहुत साल से पूजा भी हो रहा है, लेकिन इतना गंदगी जो यहाँ पे फैलाया जा रहा है, बगल में गाय का चमड़ा फेंका जा रहा है। दीदी ईद के समय में इतना पंडाल बनाती हैं, सब कुछ करती हैं मुस्लिमों के लिए। हम लोग नहीं कहते हैं कि मुस्लिम अलग हैं, हम लोग सब एक हैं, लेकिन ये भेदभाव हिंदुओं के साथ में क्यों हो रहा है? ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग सभी एक हैं और एक होके ही चलेंगे और हमेशा से एक ही हैं। तो आप लोग यहाँ पे आके थोड़ा निरीक्षण कीजिए कि यहाँ पे गाय का चमड़ा नहीं फेंका जाना चाहिए, जिसके वजह से हिंदू को पूजा करने में परेशानी हो रही है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं 4 तारीख को भैया यहाँ पे पूजा कराने वाले हैं, तो आप सभी आइए और आके साक्षात यहाँ पे देखिए कि क्या यहाँ पे गंदगी है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। 21-এর বাই ইলেকশনে আপনারা দেখবেন যে মমতা ব্যানার্জি হেরে যাওয়ার পর, নন্দীগ্রামে হেরে যাওয়ার পরে উনি আবার আমাদের ভবানীপুর থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। আমাদের কলকাতা পোর্টের মধ্যে একটি ওয়ার্ড আছে যেটা 77 নম্বর ওয়ার্ড, কিন্তু ওটা ভবানীপুরে পড়ে। ভোটের আগের দিন ভয়ঙ্কর বৃষ্টি হয়, সেই সময় আমরা দেখেছি বিদেশি জার্মানি বড় বড় পাম্প, একটা না দুটো না, কমসে কম 20 থেকে 30টা বড় বড় পাম্প পুরো একবালপুরে ছড়িয়ে দিয়েছে, নৌকো নামিয়ে দিয়েছে, যাতে পরের দিন ভোটটা ঠিক মতন হয়। সেখানে একটা বিশেষ শ্রেণীর লোকেরা থাকে, তারা মমতা ব্যানার্জিকে ভোট দেবে, বিধানসভায় তৃণমূলকে জেতাবে। আমি বলছি যে আজ যা এখানে পরিস্থিতি আছে, এই পরিস্থিতিতে যদি নালা বন্ধ থাকে, আপনি এমার্জেন্সিতে আপনি 10টা পাম্প নিয়ে আসতে পারছেন না কলকাতা কর্পোরেশন দিয়ে, পাম্প থেকে নিয়ে সেই জলগুলোকে বার করতে পারছেন না এলাকা থেকে, এইগুলো তো আপনারা করছেন না। এইখানে আজ এই পবিত্র শ্রাবণ মাসের নোংরা পায়খানা নর্দমার জলগুলো এখানে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে, মানুষ কী করে পুজো করতে আসবে? আমি আমার এখানকার কাউন্সিলরকে অনুরোধ করব, আপনি নিজেকে ভগবান না মেনে, আপনি যে জমিতে আছে যাকে মানুষ ভগবান হিসাবে মানে, তার কথা চিন্তা করে আপনি ইমিডিয়েটলি কিছু পাম্পের ব্যবস্থা করুন। আমাদের মেয়র, নগর উন্নয়ন মন্ত্রী, আমাদের বিধায়ক, তার সঙ্গে কথা বলুন, তার অঞ্চলে যাতে সনাতনীরা ঠিকমতো সুস্থভাবে পুজো আর্চা